वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले बात, वफाकी हुकूमत का आइंदा माली साल का बजट 5 जून के बजाय 10 जून को पेश किए जाने का इम्कान है। तारीख का हतमी तयन आज हो सकता है। कल होने वाला कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास भी मुलतवी कर दिया गया। जराये का कहना है वफाकी हुकूमत ने बजट पेश करने के लिए 5 जून की दी गई तारीख वापस ले ली है। इम्कान है कि बजट 10 या 12 जून को पेश किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से बजट के लिए नई तारीख का हतमी ऐलान अभी नहीं किया गया है और बजट के सिलसिले में बुध को वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत कौमी इक्तिसादी काउंसिल का होने वाला इजलास भी मुलतवी कर दिया गया है, जबकि बजट शेड्यूल में तब्दीली गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के बाइस की गई है। तरक्याती बजट समेत बजट के दीगर उमूर पर IMF से मजीद मुज़ाकिरात का भी इम्कान है। खबर आपको देंगे, पीपल्स पार्टी का सूबाई शेयर्स में कटौती से मुतालिक आईनी तरमीम से साफ इनकार। संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा संजय। बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वफाकी हुकूमत की जानिब से कुछ वक्त कबल जो है ये उन्हें पीपल्स पार्टी से दरख्वास्त की गई थी कि वफाकी हुकूमत ऐसी तरामीम चाहती है जिससे जो अहम इदारे हैं उनको शेयर्स उनका बढ़ाया जा सके और जो सूबे हैं उनके शेयर्स में कटौती की जा सके। पीपल्स पार्टी के जराये इस बात की तस्दीक करते हैं कि पीपल्स पार्टी की जानिब से सूबाई शेयर्स में किसी किस्म के कटौती से साफ इनकार किया गया है। 18वीं तरमीम और NFC की जो शिकें हैं उनमें किसी किस्म का पीपल्स पार्टी के जराये कहते हैं कि समझौता नहीं होगा। सूबों को जो हिस्सा है कम करने वाली जो तरमीम थी, किसी भी तरमीम का पीपल्स पार्टी ने हिस्सा बनने से साफ इनकार किया, क्योंकि अब जब बजट के दिन है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी वो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन मुहिम में मसरूफ हैं। पीपल्स पार्टी से राब्ता किया गया, उनसे पूछा गया कि अगर मुशावरत की जाए और साथ ही साथ ये तरामीम बजट से पहले पेश की जाए तो पीपल्स पार्टी ने इस तरामीम की सख्त मुखालफत की। पीपल्स पार्टी ने एक रास्ता जरूर दिया है। पीपल्स पार्टी ने ये कहा है कि जो NFC में तरमीम के बगैर सूबे जो है वफाक को मजीद पैसे दे सकते हैं। अगर सूबों को बाख्तियार किया जाए, सूबों के टैक्स जो कलेक्शन है उसमें सूबे इजाफा करें तो वफाक को ज्यादा पैसे दे सकते हैं। इसके लिए दरमियाना रास्ता निकालने की पीपल्स पार्टी की जानिब से वफाक हुकूमत को तजवीज दी गई है। पीपल्स पार्टी की जो मालियाती टीम है, इसके अलावा पीपल्स पार्टी की जो आईनी टीम है वो इस पर मुश्तरका तौर पर काम कर रही है बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर। अब वफाकी हुकूमत की जानिब से जब उनसे राब्ता किया गया, उनसे ये दरख्वास्त की गई कि आप बजट सेशन में बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो शिरकत करें जिस वक्त बजट पेश किया जाए, तो उन्हें ये जवाब दिया गया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त गिलगित में हैं और 5 जून तक वो गिलगित में ही रहेंगे, जिसके बाद जो है 6 जून को गिलगित से बिलावल की रवानगी होगी। पीपल्स पार्टी के जरा ये कहते हैं कि अभी तक ये फैसला नहीं हुआ कि गिलगित से बिलावल भुट्टो जरदारी कराची आएंगे या इस्लामाबाद जाएंगे। वो वफाकी हुकूमत से जो बातचीत जारी है उसके बाद ही हतमी फैसला किया जा सकेगा। लेकिन पीपल्स पार्टी के जरा ये भी बताते हैं कि अभी तक वफाकी हुकूमत की जानिब से सूबे सिंध को जो मिलने वाला शेयर है उसके मुतालिक हतमी तजावीज पीपल्स पार्टी के साथ भी शेयर नहीं किए हैं, जिसकी वजह से सिंध के बजट बनाने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पीपल्स पार्टी के जरा ये भी बताते हैं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से जो सूबे सिंध के बजट में जो खसूसी तौर पर जो पैकेजेस हैं उसका अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में शोबा जाती इस्लाहात और पॉलिसी इक़दामात का जायजा लिया गया है। अजहर फारूक से इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। अजहर बताइए, इजलास में वजीर आजम ने किन ख्यालात का इज़हार किया? जी, इस इजलास में नायब वजीर आजम वजीर खारजा इसहाक डार, वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद और रखनैन समेत दीगर वज़रा ने शिरकत की। इस इजलास में मुतलका वजारतों की जानिब से मुख्तलिफ ज़ेर गौर पॉलिसी तजावीज़ पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये कहना था कि मुल्क की मैशत की पायदार तरक्की के लिए सनत हरफत का फ़रोग़ और बैरूनी सरमाकारी में इजाफा नागुज़ीर है। उन्होंने ये भी कहा कि सनती वस्तुआत की मुल्की पैदावार में इजाफा के साथ साथ बरामदात बढ़ाने के लिए मौसर पॉलिसी इक़दामात हुकूमत की पॉलिसी तरजीहात का हिस्सा है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि सनत तजारत और मैशत के मुख्तलिफ शोबाजात में इस्लाहात तवील मुद्दती माशी अफादियत और अवामी फलाह पर मरकूज होना चाहिए। उन्होंने मुस्तकबिल की तवानाई की ज़रूरियात को मुतबादिल तवानाई के ज़राए से पूरा करने के लिए जामे हिकमत अमली पर भरपूर अंदाज में काम करने के हवाले से भी वाज़ेह तौर पर हिदायत जारी की। वज़ीर आज़म ने यह भी कहना था कि तवानाई की बचत और सस्ती ट्रांसपोर्ट की मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने के लिए जामे और मौसर इलेक्ट्रिक वहीकल पॉलिसी जो है वो वक्त की ज़रूरत है, जिसको आगे बढ़ाया जाए। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया।
مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کہتے ہیں ووٹ ملے نہ ملے گلگت بلتستان میں سہولیات فراہم کروں گا. گلگت بلتستان میں عوامی جلسے سے خطاب میں ان کا کہنا تھا یہاں سڑکیں، اسپتال، ایئرپورٹ سب ہم نے بنایا. کسی جماعت کا نام بتائیں جس نے ایک اینٹ تک رکھی ہو. آج یہاں کی سڑکوں کی حالت دیکھی تو بہت دکھ ہوا. اب جو منصوبے شروع ہوں گے ان کی نگرانی بھی خود کروں گا. ہماری حکومت بنی تو ہر دوسرے مہینے یہاں آیا کروں گا. پولیا دیکھا ہے یہاں پہ سڑکوں کا میں بیان نہیں کر سکتا. شوق سے بنائی تھی ہم نے سڑک، مانسیرا سے شروع کی تھا کوٹ تک تو بڑی اچھی بن گئی ہے، لیکن وہ بننی تھی یہاں گلگت تک. گلگت سے آگے اس نے جانا تھا خنجرات. میں پارٹی کے خلاف نہیں بولنا چاہتا، لیکن اپنے اس علاقے کو کیوں اتنا اگنور کیا؟ کیا وجہ آپ کی توجہ کن چیزوں پہ رہی ہے؟ میرا دل روتا ہے. پیسہ جو آپ پہ لگنا چاہیے تھا کیوں نہیں لگایا گیا؟ ہم اپنی کارکردگی کی بنا پہ ووٹ مانگتے ہیں. یہاں ہسپتال بنائے تو ہم نے بنائے، بجلی کے کارخانے لگائے تو ہم نے لگائے. مجھے بتائے کسی اور پارٹی کا نام لے کے کسی نے یہاں پہ اینٹ بھی رکھی ہو. ایئرپورٹ جو میرے زمانے میں تھا آج بھی وہی ہے، فلائٹیں بھی وہی ہیں. تو بوئنگ جیٹس آنے چاہیے تھے جیسے سکردو جاتے ہیں. اگر پنجاب میں الیکٹرک بسیں چلتی ہیں تو یہاں الیکٹرک بسیں کیوں نہیں چلتی؟ الیکٹرک بسیں یہاں پہ بھی بھجواؤں. ہونہار بچوں کو اسکالرشپ بھی دیں گے اور لیپ ٹاپ میں اضافہ کیا جائے گا. خواتین کی یونیورسٹی قائم کی جائے گی. اگر ہماری حکومت آتی ہے انشاءاللہ یہاں پہ ہر دوسرے تیسرے مہینے آتا جاتا رہوں گا. خاتون اول آصفہ بھٹو اسکردو پہنچ گئیں. گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ نے آصفہ بھٹو کا استقبال کیا. آصفہ بھٹو کچھ دیر میں انتخابی مہم کے سلسلے میں جلسے سے خطاب کریں گی. اسکردو میں پی پی کا جلسے کے لیے پنڈال سج گیا ہے. بلاول بھٹو زرداری بھی انتخابی جلسے سے خطاب کریں گے. مسلم لیگ نون کے رہنما سعد رفیق کہتے ہیں مسئلہ کشمیر کی طرح گلگت بلتستان کے لوگوں کا مستقبل بھی بڑا مسئلہ ہے. گلگت بلتستان کو حقوق دلانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے. گلگت بلتستان کو اس کے حقوق دلانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے. انسٹیٹیوشنل اسٹیٹس ہے گلگت بلتستان کا، اس کو کب تک لٹکا کے رکھا جائے گا؟ مسئلہ کشمیر بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن گلگت بلتستان کے لوگوں کا مستقبل بھی ایک بہت بڑا مسئلہ. وقت آ گیا ہے کہ NFC ایوارڈ میں گلگت بلتستان آزاد جموں کشمیر کا حصہ لکھ دیا جائے تاکہ کوئی حکومت آئے پیسے مانگنے نہ پڑے. پاکستان کی پارلیمنٹ میں اس پہ ڈبیٹ ہو. یہ کام ایک پارٹی کا نہیں ہے، سب کو بیٹھ کے سوچنا ہے کہ گلگت بلتستان کو آگے کیسے لے کے جانا. کسی کی حکومت 5 سال میں سارا کچھ نہیں کر سکتی. اب آپ نے 3 جماعتوں کی 3 حکومتیں دیکھ لی تو یار جس نے اچھا کام کیا اس کو ووٹ دے دیں. ہماری سیاست گالی کی سیاست نہیں، ہم بہتان کی سیاست ہی کرتے. ملیر کینٹ کے قریب دکان میں سلنڈر دھماکے کے نتیجے میں 6 افراد زخمی اور 1 شخص جاں بحق ہو گیا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ سلنڈر دھماکہ پنکچر کی دکان پر ہوا ہے. دکان کا مالک شدید زخمی ہے. ملیر کینٹ میں دھماکہ ہوا ہے سلنڈر کی دکان میں. نمائندہ خصوصی نذیر شاہ سے اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں. نذیر شاہ، 1 شخص جاں بحق اور 6 افراد زخمیوں کی حالت بتائی کیسی ہے؟ دیکھیں یہ سفورہ کے قریب ملیر کینٹ چیک پوسٹ نمبر 6 اس کے پاس ایک دکان ہے جہاں پر سلنڈر دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں 6 افراد زخمی، جبکہ جو دکان کا مالک تھا وہ شدید زخمی ہوا ہے اور تمام زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا تھا. جہاں پر جو مالک تھا دکان کا 35 سال اس کی عمر ہے، وہ زخم و کتاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا. اس کا نام وقاص ہے. جبکہ ان زخمیوں میں ایک 10 سال کا بچہ جو راگیر تھا سکندر وہ بھی شامل ہے. دیگر زخمیوں میں ایک 40 سالہ اویس اور 30 سال عبد الحنان اور 2 نامعلوم افراد بھی شامل ہیں. جو پولیس حکام سے ہماری بات ہوئی ان کا کہنا ہے کہ پنکچر کی دکان پر سلنڈر رکھا ہوا تھا. کام کے دوران اچانک سے وہ سلنڈر پھٹا ہے جس کے نتیجے میں دکان کے اندر اور باہر گزرتے ہوئے لوگ اس کی زد میں آئے اور یہ حادثہ پیش آیا. پولیس کی جانب سے مزید قانونی کارروائی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے. جی نذیر شاہ، آپ کا شکریہ تفصیلات کے لیے. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پیپلز پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات ندیم افضل چند کا کہنا ہے سوشل میڈیا پر بلاول بھٹو کی تقریر سے متعلق پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. بلاول بھٹو کے فارم 47 سے متعلق بیان کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا گیا. بلاول بھٹو نے ووٹر کو فارم 45 کو ووٹ دینے کی بات کی تھی. 47 والوں کا بندوبست خود کر لیں گے. پیپلز پارٹی کسی اور کی بیساکھیوں پر یقین رکھنے والی جماعت نہیں. شگر کے جلسہ میں جو آج سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ میں فارم 47 کا ہوں. انہوں نے تقریر کی. انہوں نے کہا کہ پچھلی دفعہ بھی ہمارے ساتھ جی بی کے الیکشن میں زیادتی ہوئی. ہمارے عمران ندیم صاحب اور بہت سارے کینڈیڈیٹ 9 سیٹیں ہماری ماری گئی اور سبوں نے کہا کہ ہمیں ووٹ ہمارے کا تحفظ نہیں رہتا. تو انہوں نے کہا کہ آپ فارم 45 کے ووٹ دیں. فارم 47 بھی
का हम बंदोबस्त करेंगे, क्योंकि हम आपकी उमंगों के मुताबिक हम गारंटी देते हैं आपको, जो आपका वोट होगा वही इंशाल्लाह शुमार होगा। तो यहाँ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है एक बड़ा जी, एक सोशल मीडिया पे कि चेयरमैन ने कहा, देखिए पीपल पार्टी बिलीव ही नहीं करती फॉर्म 47 के कोई, आप फॉर्म 45 किसी और का और फॉर्म 47, हम किसी की बैसाखियों पे बिलीव करने वाली ये जमात नहीं है, और इसलिए इस पे ऐसे प्रोपेगेंडा करने से पहले देख लिया करें। पंजाब का जून के दूसरे हफ्ते में माली साल 2026-27 का बजट पेश करने का इम्कान है। तफसीलात जानेंगे ख्वाजा नसीर से। ख्वाजा नसीर, बताइए मजमूई हजम कितना हो सकता है पंजाब के बजट का? बिल्कुल जी, पंजाब के आइंदा माली साल का जो मजमूई हुजम है वो तकरीबन 5 से 6 ट्रिलियन रुपए तक रहने का इम्कान है। सूबाई हुकूमत के इंतहाई जिम्मेदार जराये का ये कहना है कि आइंदा माली साल के लिए 1450 अरब रुपए का रिकॉर्ड तरक्याती प्रोग्राम जो है उसको तरतीब दिया गया, जबकि तालीम के शोबे में 650 से 750 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान है। स्कूल एजुकेशन के लिए 500 अरब रुपए, सेहत के शोबे का बजट 420 अरब रुपए, जबकि इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में जो इजाफा है वो वफाक के तयशुदा फार्मूले के मुताबिक करेगी। वजीर आला के फलाही प्रोग्रामों के लिए बड़े फंड्स मुख्तस किए जाने का इम्कान है, जिनमें लैपटॉप स्कीम, आसान कारोबार, अपनी छत और ग्रीन ट्रैक्टर्स के प्रोग्राम जो है वो शामिल है। सुथरा पंजाब रोजगार और नौजवानों के हुनरमंद रोजगार स्कीमों को मजीद वुसअत दी जाएगी। जी, आपका शुक्रिया ख्वाजा नसीर तफसीलात के लिए। तुम पागल हो और नौशुक्रे भी। अमरीकी सदर ट्रंप लबनान पर इस्राएली हमले पर नेतन्याहू पर बरस पड़े। अमरीकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस का कहना है सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को टेलीफोन पर कहा, मैं तुम्हारी चमड़ी बचा रहा हूं, मैं ना होता तो तुम जेल में होते। अमरीकी सदर ने लबनान पर इस्राएली बमबारी को अमरीकी अमन कोशिशों के खिलाफ करार देते हुए कहा, अगर लबनान पर हमले जारी रखे तो इसराइल दुनिया में मजीद तन्हा हो जाएगा। गुफ्तगू के दौरान सदर ट्रंप एक बार सख्त तैश में आ गए, चीख कर कहा, तुम क्या अहमकाना काम कर रहे, सिर्फ एक हिजबुल्लाह कमांडर को निशाना बनाने के लिए रिहायशी इमारतें तबाह कर रहे हो, आम शहरियों को कत्ल कर रहे हो, हर शख्स अब तुमसे और इसराइल से नफरत करता है। ट्रंप के जुमलों पर नेतन्याहू सिर्फ ओके ओके कहते रहे।